ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ KCDC TV ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। My privilege to warmly welcome you all at NIPA sponsored one-day national seminar on NEP 2020. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Sardar Rajinder Mohan Singh Sheena ji, Honorary Secretary and Pro-Chancellor, Khalsa University, Amritsar. His guidance, visionary leadership and unwavering support have been instrumental in shaping and strengthening the academic mission and institutional excellence of our colleges. We are truly honored to have you with us today, sir. With this, I extend my sincere welcome to Dr. G.D. Sharma, former Director, CEC, UGC, New Delhi, as our distinguished inaugural speaker, and Dr. Anil Monga, Professor, Centre of Police Administration Coordinator, NEP, Punjab University, as a keynote speaker. I am very hopeful that their presence and insight will undoubtedly enrich the deliberations of the seminar. And this seminar is on the National Education Policy 2020, which represents a significant step towards transforming higher education by promoting greater access, multidisciplinary learning, flexibility in curriculum, and strong integration of skill development. I would like to add with great pride that in this spirit, Khalsa College for Women has actively aligned its curriculum and academic practices with the framework of NEP 2020. I also welcome Sardar Parminder Singh Ji Ratol and other speakers of next session. So even I welcome KCGC media team for covering this seminar, and I hope today's seminar will serve as a meaningful platform for thoughtful dialogue and constructive perspective on advancing the goals of NEP 2020. Once again, I extend a warm welcome to all our distinguished guests and participants and wish the seminar very success. The call, a very energetic principal, Dr. G.D. Sharma, former UEC chairman, and Dr. Anil Monga, Dr. Nitin Arora, Dr. Amandeep Verma, and Dr. Bansal. Faculty and dear students, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Actually, I have very busy schedule today. It was very difficult for me to attend this seminar, but principal had insisted me to come for a few minutes. This is the keynote speaker. Monga ji was going to address, and Dr. G.D. Sharma is very senior. This seminar is very important today. When we took over in 2004, sir, our management, this is a society, this is not owned any one person. This is a society and we all are doing the social work here. My post is a already post. So when we took over in 2004, me and my president, we have decided that we should open the professional colleges, not the degree colleges that already we were running for the last 1 century. Me and Khalsa College, this women college, B.Ed college, but we thought that we have to open the professional college so that our students can get the degrees for skill job, for professional job. You know that even in foreign, the plumber is earning a lot. The electrician is earning a lot. Now it's Jamana badal gaya. We have opened the skill department which has now come under the Khalsa University. Your principal is our
Dean Academics of Khalsa University, Dr. Batra, who is retired from main college, is sitting here. He is in charge of skill development. Now this is a जमाना बदल गया, वो टाइम बदल गया जब MA BA लोग करके जॉब लेते थे, ढूंढते थे। अब उस सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत कम है और स्किल की वैल्यू है, प्रोफेशनल जॉब्स की वैल्यू है। उसके लिए ये सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे और फैकल्टी और टीचर्स इस सेमिनार का भरपूर फ़ायदा लें। मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट मैडम प्रिंसिपल कि इतने सीनियर लोगों को इन्होंने आज बुलाया यहाँ पर टू एड्रेस। मेरा दिल करता था कि मैं भी सीखूँ। एक्चुअली सर आई एम ए लर्नर, मैं सीखता ही रहता हूँ, बट मैं खुद चाहता था कि आपको मैं सारा सुनूँ, बट आई हैव मोर एंगेजमेंट्स। वी हैव 2 मीटिंग्स जस्ट नाउ, सो आई बेग पार्डन, आई शुड हैव टू लीव। थैंक यू वेरी मच। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ KCGC TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਖੇ NEP 2020 ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਪਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਆਨਰਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਇਨੋਗਰਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ GD ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ UGC ਤੋਂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ NEP 2020 ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। NEP 2020 ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ NEP 2020 ਦੇ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਪਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरा नाम प्रोफैसर अनिल मोंगा है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो अज अमृतसर विखे गवर्नमेंट खालसा कॉलेज फॉर गर्ल्स अमृतसर दे विच आया और इत्थे इन्होंने मैनू नैशनल एजुकेशन पॉलिसी ते उनकी इंप्लीमेंटेशन दे चैलेंजेस दे उत्ते बोलण वास्ते इनवाइट किया सी और मैं डॉक्टर सुरिंदर कौर जी का बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈलेंजेस ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। आज हमने ये NEP 2020 पे जो सेमिनार किया है खालसा यूनिवर्सिटी ने उस पर आए हैं और ये एक बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में चर्चा हो रही है और ये अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही होगा जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सेमिनार डिस्कशन करके तो टीचर्स उसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसका फ़ायदा सीधा स्टूडेंट्स को होगा। स्टूडेंट को कैसे फ़ायदा होगा इस पॉलिसी में कहा गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी बने, 2 सब्जेक्ट को मिला के वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो पढ़ाया जाए। उनको कभी भी कॉलेज जाना पड़े फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस 1 साल का कोर्स करके भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, 2 साल का कोर्स करके फ्री सर्टिफिकेट और 3 साल कोर्स करके डिप्लोमा डिग्री मिल सकती है। 4 साल को कोर्स करके 4 ईयर्स का ऑनर्स डिग्री मिल सकती है। सत श्री अकाल। I'm Dr. Sonam Bansal from Gurugram University, Gurugram. I'm here today at Khalsa Institutions, Amritsar, for NEPA sponsored seminar, and it gives me immense pleasure to be here because 20 years back I was a student of Amritsar. So मुझे आके बहुत खुशी हो रही है और पंजाब से वापस आके तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।
So I'm thankful to the organizers as well as Deepika ma'am. She is my friend, and the organizers for giving me the opportunity. And today I talked about NEP and technology integration, how technology can be helpful and to be more powerful to engage the learners in a better way, so that they can be the self creation of their own journey.